बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। आज की इस खास वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के खास फ़ायदे और बरक़ात आपके साथ शेयर करूँगी। सूरह मुज़म्मिल हसूल मुलाज़मत, कारोबारी रुकावट, जादू जिन्नात के खात्मे और दीगर रूहानी मसाइल के साथ साथ जबरदस्त हिफाजत और मजबूत हिसार भी है। इस अमल को करने से रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है और रिज़्क़ कसीर तादाद में मिलना शुरू हो जाता है। इल्म के तमाम रास्ते खुल जाते हैं और इंसान को रूहानियत नसीब होती है, क्योंकि ये सूरह मुबारका सूरह मुज़म्मिल पेश बहा खजाने अपने अंदर समोए हुए हैं। इस सूरह मुबारका को पढ़ने के फवाइद और फजाइल बहुत ही ज्यादा है। इस सूरह मुबारका की तिलावत से मसाइल हल होते हैं और तमाम मुश्किलातों से निजात मिलती है। सूरह मुज़म्मिल कुरान करीम की वो सूरह मुबारका है, वो वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार रूहानी खसूसियात रखी हैं। जिस शख्स ने भी जिस मकसद के लिए इस सूरह मुबारका की तिलावत की, इसका विर्द किया, तो अल्लाह पाक के खास फजलो करम से वो मकसद, वो मुश्किल जो नामुमकिन थी, वो मकसद जो सदियों से अधूरा था, वो पूरा हुआ। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस सूरह मुबारका के खास और मुजर्रब वज़ाइफ आपके साथ शेयर करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो कोई इस सूरह मुबारका को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसकी मुसीबत को दूर कर देगा। जो इंसान इस सूरह मुबारका को 7 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। जो भी इंसान इस सूरह मुबारका को 21 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर कर देगा। अगर किसी मसले में परेशान है और मसला हल नहीं हो रहा, तो 40 रोज बिला नागा तन्हाई में बैठकर बावजू हालत में 40 मरतबा रोजाना सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें। इस अमल को करने की बरकत से वो मसला हल हो जाएगा। अगर खवातीन यही अमल करना चाहें तो इस तरतीब से करें कि नागे के दिनों में अमल ना करें, बल्कि बाद में दिनों की तादाद पूरी कर लें। और अगर खवातीन चाहती हैं कि उनके शोहर, भाई या बाप की रोजी में इजाफा हो, रिज़्क़ में वुसअत और बरकत आए, उनका कारोबार वसी हो, तो 40 रोज बिला नागा तन्हाई में बैठकर इस सूरह मुबारका का विर्द करें। रिज़्क़ में बरकत के लिए ये बहुत ही खास और मुजर्रब अमल है। एक रवायत के मुताबिक जो कोई 1 साल तक यानी पूरा साल फजर की नमाज के बाद रोजाना बिला नागा 11 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया करे, तो उसके रिज़्क़ में इस कदर बरकत होगी कि वो फिर कभी मोहताज ना होगा। तंगदस्ती से ऐसी निजात मिलेगी कि घर में कभी भी फाका ना होगा। इसी तरह अगर कोई हर रोज नमाज इशा अदा करने के बाद अव्वल आखिर किसी भी तादाद में दुरूद पाक पढ़े और 11 बार सूरह मुज़म्मिल बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दे, तो दीनी और दुनियावी उमूर में फरागत के लिए इससे बेहतर और इससे खास कोई अमल नहीं। और अगर कोई जॉब के लिए जाना चाहता हो, अच्छी नौकरी की तलाश में हो या फिर तनख्वाह में इजाफा ना होता हो, तो कहीं भी जाने से पहले 1 या 3 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ ले, अव्वल आखिर किसी भी तादाद में दुरूद पाक पढ़े, तो रिज़्क़ में खूब बरकत और वुसअत होगी। मालिक मेहरबान होगा। बेहिसाब बरकत के लिए, घर की बेबरकती दूर करने के लिए, रिज़्क़ में वुसअत और कुशादगी के लिए 40 दिन तक हर रोज बिला नागा एक ही वक्त मुकर्रर करके 11 बार दुरूद पाक पढ़े, फिर 1111 मरतबा या मुगनी
اس اسم کا ورد کریں۔ پھر سورہ مزمل 11 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگے وہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل رزق کی تنگی 40 دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گی، رزق کے تمام مسائل حل ہوں گے اور اللہ پاک غیبی خزانوں سے رزق کا انتظام کر دے گا، غربت سے بھی نجات ملے گی۔ بے حساب مال و دولت کے لیے سورہ مزمل پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار سورہ مزمل پڑھے، پھر اگلے 41 دن تک روزانہ 21 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے اور پھر زندگی بھر کے لیے روزانہ بلا ناغہ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ رزق بے حساب ملے گا اور رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ بے شک گھر میں بیٹھ کر کھاتے رہیں، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ بے حساب مال و دولت کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور پرتاثیر عمل ہے۔ جس کسی نے بھی کسی مشکل کے وقت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو اس کی مشکل آسان ہوئی۔ اگر رزق کی تنگی کے لیے اس سورہ مبارکہ کا ورد کیا جائے تو رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو 40 مرتبہ نہ پڑھ سکیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کے تحت تو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور یہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے پہلے، نماز عشاء کے جب 4 فرض آپ پڑھ لیں تو وتر سے پہلے پہلے روزانہ 11 بار سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنائیں۔ لگاتار یہ عمل کرتے رہیں تو اللہ کے حکم سے رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اور رزق بے حساب ملے گا، رزق بارش بن کر برسے گا۔ بس یقین شرط ہے، کوئی بھی عمل آپ کرنے لگے، کسی آیت کا ورد کرنے لگے یا پھر کسی اسم مبارک کا ورد کرنے لگے، کوئی بھی آپ عمل کرنے لگے اس کے لیے یقین شرط ہے۔ یہ سوچتے ہوئے عمل نہ کریں کہ ہمارا کام پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس عمل سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ ہم نے سورہ مبارکہ کا ورد کیا ہے، جس مقصد کے لیے کیا ہے اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح رزق میں برکت آئے گی، گھر کی بے برکتی دور ہوگی، کاروبار میں اضافہ ہوگا اور تمام مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ خاص طور پر قرض کے لیے اس سورہ مبارکہ کا ورد نہایت ہی مجرب اور خاص ہے۔ اگر آپ پر قرض کا بوجھ ہے اور قرض کی رقم کا انتظام نہیں ہو رہا تو بلا ناغہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کر لیں، جلد ہی قرض کی رقم کا انتظام ہو جائے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ چند دنوں میں قرض اتر جائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔